मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं टोरंटो से पादरी उमैर चौहान आज आप सबकी खिदमत में फिर से हाजिर। खुदावंद के पाक कलाम में से चूँकि क्रिसमस का सीज़न है तो क्रिसमस का हवाला से हम खुदावंद के पाक कलाम में से आज सीखेंगे। तो सबसे पहले मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ पर लिखा है, और कलाम मुजस्सिम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। बेशक दूसरी अनाजील में हमें खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से बयानात मिलते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश, खुदावंद यीशु मसीह के नस्ब नामे के बारे में हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश किस तरह से हुई। तो मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील में हम जो बयान खुदावंद यीशु मसीह के बारे में रकम है, मुक़द्दस यूहन्ना रसूल जो है वो इल्म इलाहियत के लिहाज से बड़ी ही गहरी बातें जो है वो खुदा के पाक कलाम में रकम करते हैं। तो मुक़द्दस यूहन्ना रसूल जो हैं वो खुदा यीशु मसीह के बारे में बयान करते हुए फरमाते हैं कि वो कलमा जो है वो मुजस्सम हुआ। हमने ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल, और वो कहते हैं कि कलमा यानी खुदा के मुंह के कहे हुए अल्फाज जो हैं, खुदा कलमा जो है वो मुजस्सम हुआ। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। चूँकि मसीही दुनिया में क्रिसमस का त्यौहार जो है, मसीही जो कम्युनिटी है उनके लिए ये इंतहाई ही अहमियत का हामिल है। और अब चूँकि हम यहाँ पर रहते हैं तो पाकिस्तान में इसको बड़ा दिन कहा जाता है, जो कि इंतहाई खूबसूरत टाइटल है मसीह खुदावंद की आमद के लिए। ये दिन जो है वो मसीहियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। कनाडा, अमेरिका और यूके में चूँकि इन डेज़ को हैप्पी हॉलीडेज़ के तौर पर गैर ईमानदार लोग मनाते हैं। बेशक ये हैप्पी हॉलीडेज़ हैं, लेकिन मसीही ईमान के लिहाज से ये उससे बढ़कर हैं, क्योंकि ये मसीह खुदावंद की आमद की यादगारी का दिन है। यहाँ न्यू ईयर का सीज़न आने वाला है, उसके लिए हम खुश हैं कि न्यू ईयर आने वाला है। बल्कि ये हॉलीडेज़ जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की आमद के वजह से जो हैं वो एक खुशगवार और पूरी दुनिया में जो है इसे बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है इस लिहाज से, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं उनकी आमद को याद करते हुए उनके दुनिया में आना और उनका हमारे लिए कफ़ारा देना, इस बात की यादगारी है जो हम क्रिसमस के तौर पर मनाते हैं। बहुत सारे डेज़ को हम सेलिब्रेट करते हैं, फादर्स डे, लेबर्स डे, वैलेंटाइन डे और बहुत सारे और भी डेज़ निकल आए हैं और लोग उन्हें बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन ये डेज़ हमारे लिए इंतहाई ख़ास हैं, ख़ास तौर पर मसीहियों के लिए। जो ये दिन है ये तारीख़ से लेकर अब तक के तमाम दिनों में सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि ये दिन खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की यादगारी का दिन है, जिसे हम यादगारी के तौर पर मनाते हैं। बेशक बहुत सारे लोग इख्तलाफ करते हैं कि क्रिसमस जो तारीख़ है वो 25 नहीं है, या वो 6 फरवरी है, या वो मार्च में है। लेकिन तारीख़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आना मेरे और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो इस दुनिया में आए, क्योंकि तारीख़ इस बात की गवाह है और कलाम इस बात की गवाही देता है कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में, चाहे वो दिन कोई भी हो, ईमानदारों के लिए जो खुदा पर और उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उनके लिए हर दिन जो है वो क्रिसमस है और हर दिन जो है वो ईस्टर है। हम इस लिहाज से क्रिसमस को मनाते हैं कि मेरे लिए और आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो इस दुनिया में आए। तो हमारे लिए हर रोज़ क्रिसमस होना चाहिए। डेट की बात नहीं कर रहा, बेशक हम इन दिनों को इस बात पर इस तौर पर मनाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए, तो हम
खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन इसके साथ जो है हम चाहे डेट चाहे जो भी हो, लेकिन हमें अपने जहन में इस बात को रखना है कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके लिए आए। हर दिन उनका कफ़ारा और उनकी सलीबी मौत हमारे जहन में होनी चाहिए कि मेरे लिए कफ़ारा दिया, आपके लिए वो इस दुनिया में आया। तो हर रोज़ हर मसीही के लिए क्रिसमस और ईस्टर है जो हम इस लिहाज से मनाते हैं। क्रिसमस जो है वो ना तो कोई कहानी है और ना ही कोई अफसाना है, बल्कि ये एक सच्चाई है और मसीहियों के लिए ये एक इंतहाई ही खूबसूरत दिन है। और पुराने अहदनामे में जिस मसीहा के लिए लोग मुंतज़र थे, मलाकी नबी की किताब तक जितने भी नबी आए और उससे पहले जो खुदा के बरगज़ीदा आए, मसीह की आमद तक 400 साल तक की खामोशी रही और मलाकी नबी के बाद कोई नबी जो है वो बर्पा नहीं हुआ। और तमाम यहूदी इस बात के मुंतज़र थे कि जितनी पेशन गोइयाँ मलाकी नबी से पहले हो चुकी हैं वो कब पूरी होंगी। वो इस इंतज़ार में थे कि एक मसीहा जो है वो दुनिया में आने वाला है, जिसका ज़िक्र हमें यसाया नबी का सहीफ़ 7वें बाब में, 9वें बाब में, 14वें बाब में हमें मिलता है। तो वो इस बात के मुंतज़र थे कि मसीहा जो है आने वाला है। जब मुक़द्दस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले इस दुनिया में आए तब भी वो शायद ये समझते थे कि जो आने वाला है क्या तो वही है। तो वो इस बात के लिए मुंतज़र थे कि एक मसीहा जो है वो बर्पा होने वाला है। तो वो शायद ये समझते थे कि मुक़द्दस यूहन्ना रसूल जो हैं वो आने वाला मसीहा है। और फिर खुद हम यीशु मसीह जो हैं वो इस दुनिया में आए और उन्होंने जो है इस दुनिया के निजात के लिए जो है वो कफ़ारा दिया। और जिस तरह से यूहन्ना रसूल कहते हैं कि कलमा मुजस्सम हुआ, और जिस तरह से पुराने अहदनामा में हम देख सकते हैं कि अगर हम पैदाइश की किताब देखें तो वहाँ पर भी हमें इस बारे में बयान मिलता है कि खुदा अपने आप को ज़ाहिर करता है एक खालिक की सूरत में। वहाँ पर जो है वो तख्लीक करता है और वह कहता है और दुनिया जो है वो खलक हो जाती है। जो है वो चरिंद परिंद हैवानात और उसके अलावा पौधे और ये सारी चीज़ें खुदा के हुक्म से जो हैं वो तख्लीक में आती हैं। तो पुराने अहदनामा के शुरू में ही हमें खुदा खालिक के तौर पर नज़र आता है जो तख्लीक करता है, और उसके बाद खुदा जो है वो हमें वो शाफ़ी के तौर पर नज़र आता है। और इसके अलावा और बहुत सारी सूरतों में खुदा अपने आप को लोगों पर ज़ाहिर करता है। और नए अहदनामा में खुदा अपने आप को बेटे की सूरत में ज़ाहिर करता है। और अगर हम यूहन्ना की इंजील को देखें तो वहाँ पर हमें इस बारे में बयान मिलता है कि जब मरियम ने इस बात को कबूल कर लिया, बेशक वो कुंवारी थी, उसके लिए ये एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल था कि किस तरह से कि जबकि वह मर्द को नहीं जानती तो मैं किस तरह से जो है वो हामला हो सकती हूँ। लेकिन जिस तरह से वो वादे जो पुराने अहदनामा में किए गए थे उनकी तकमील नए अहदनामा में हो रही है, तो जैसे ही मरियम ने जो है वो खुदा का कलाम को कबूल किया है तो वो रूहुल कुद्स जो है उसके पेट में पड़ा और वो रूहुल कुद्स के वसीला से जो है वो हामला हुई है। और मरियम ने कहा कि मैं खुदा की बंदी हूँ और मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। जब उसने उसका वादा जो है जो खुदा ने पैगाम मरियम को पहुंचाया है, जब उसने उसको कबूल किया है तब खुदा के रूह ने उस पर साया डाला और वो खुदा की कुदरत यानी रूहुल कुद्स के वसीला से जो है वो हामला हुई। वहाँ पर हमें ये बयान मिलता है कि रूह जो है वो जिस्म इख्तियार कर गया। जब रूहुल कुद्स मरियम के पेट में आया और खुदा के रूह ने जिस्मानी शक्ल इख्तियार की, तो इसको मुजस्सम कहते हैं, इसको कहते हैं जिस्म इख्तियार करना। जब रूह जिस्म को इख्तियार करता है तो जिस तरह से यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि कलमा जो है वो मुजस्सम हुआ, तो यहाँ पर वो बात पूरी होती कि खुदा का रूह जो है उस पर उसने साया किया और वो उसने जिस्म इख्तियार किया और वो जिस्म इख्तियार करके हमारे दरमियान रहा ताकि हमें हमारे गुनाहों से मखलसी बख्शे। फरिश्ते ने उससे कहा कि घबरा मत, क्योंकि तुझ पर
فضل ہوا ہے۔ اگر ہم پہلا باب اور اس کی 28ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ یہاں پر جو خدا کا فضل ہوا ہے وہ خدا کی قدرت ہے، خدا کا روح ہے، جس کا ذکر ہمیں یوحنا کے انجیل میں ملتا ہے کہ کلمہ جو ہے وہ مجسم ہوا۔ روح القدس نے جو جسم اختیار کیا ہے، تجسم لفظ جسم اختیار کرنے سے ہے، تو یعنی جسم کا اختیار کرنا روح القدس کا، وہ اس بات کے معنی ہیں، یعنی تجسم تو یہ، اور لفظ مجسم اور تجسم جو ہے وہ ہم معنی الفاظ ہیں، تو ان دونوں کا مطلب تقریباً ایک ہے، اور کلمے کا جسم اختیار کرنا جو ہے وہ مجسم کہلاتا ہے۔ تو مریم کو یہ پیغام دیا کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ آخر تک بادشاہی کرے گا، اور خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اگر آپ دیکھیں 35ویں آیت تو وہاں پر اس بات کا ثبوت ہمیں ملتا ہے، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، اور یہ پیغام جو ہے وہ مریم کو دیا گیا۔ اور تو خدا نے جس طرح سے پرانے عہد نامہ میں اپنے آپ کو خالق کے طور پر، شافی کے طور پر، منجی کے طور پر ظاہر کیا ہے، نئے عہد نامہ میں خدا اپنے آپ کو بیٹے کے طور پر ظاہر کرتا ہے۔ خدا کا ہم نے ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا، خدا کا جلال ہم تک پہنچا۔ پرانے عہد نامہ وعدے کیے گئے تھے وہ پورے ہو رہے تھے، اور پرانے عہد نامے کی جو عورت حوا ہے وہ خدا پر ایمان نہ لا سکی۔ خدا نے ان کو کہا تھا کہ اس پھل کو نہ کھانا، لیکن انہوں نے فرمانبرداری نہ کی۔ لیکن نئے عہد نامہ کی جو عورت ہے اس نے کلام کو ایکسیپٹ کیا ہے، خدا کو قبول کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، اور اس کے وسیلہ سے جو کلمہ جو ہے وہ مجسم ہوتا ہے۔ پیدائش کی کتاب کے انسان کو جب ہم دیکھیں، جو باغ عدن میں آدم اور حوا تھے، ان کے پاس ابدی زندگی تھی، لیکن انہوں نے خدا کی بات نہ مان کر جو ہے وہ ہلاکت کو گلے لگایا اور ابدی زندگی سے منہ موڑ دیا۔ خدا نے ان کو موت کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے نافرمانی کر کے موت کو خریدا ہے، اور خریدا تھا، اور اب اس دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے ضرور ہے کہ اسے اس دنیا سے واپس جانا ہے، لیکن بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے مغفرت دینے کے لیے آئے۔ ان کی موت جو ہے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں، بلکہ ان کی موت اس لیے تھی کہ وہ ہمارے لیے قربانی دے، ذبح کیا ہوا برا جو پاک اور بے عیب ہو، اس کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ موت کا مزہ چکھا، اور وہ موت پر، اور انہوں نے موت پر فتح پائی، اور موت اور قبر پر فتح حاصل کر کے ان کا مردوں میں سے جی اٹھنا، اور ان کا جی اٹھنا جو ہے وہ ایک خاص حقیقت ہے، اور ان کے معجزانہ پیدا ہونا ایک حقیقت ہے، اور ان کا کفارہ دینا جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، جو کہ خدا کا ایک خاص منصوبہ ہے، جس کے تحت یہ سارا کام جو ہے وہ عمل میں آیا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، اور انہوں نے موت پر فتح حاصل کر کے، قبر پر فتح حاصل کر کے ہمیں ہمارے گناہوں سے چھٹکارا دیا ہے۔ تو کرسمس کا پیغام ہمارے لیے جو ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے۔ ہم یسوع مسیح نے جو ہے باپ کا اور ہمارا میل کروایا ہے، وہ میڈیٹر بنا ہے، وہ درمیانی بنا ہے، تاکہ ہم اس کے مار کھانے کے وسیلہ سے، ہم اس کے کفارہ دینے کے وسیلہ سے، ہم ان کے صلیب پر خون بہانے کے وسیلہ سے جو ہے وہ نجات حاصل کریں۔ ہمیں ان کی آمد کے لیے، اس دنیا میں آنے کے لیے خدا کا شکر ادا کرنا
کرنا چاہیے اور ان دنوں کو بڑے خوبصورت طریقے سے منانا چاہیے، اور ہمیں نہ صرف اس کو منانا چاہیے بلکہ جس طرح سے ہم اس کو مناتے ہیں ہمیں دوسروں کو بھی اس خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے، دوسری قوموں کو اس بارے میں بتانا چاہیے۔ دن بہ دن جو ہیں وہ مسیحی تہواروں کا کانسیپٹ جو ہے وہ غیر ایماندار لوگ جو ہیں وہ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، مسیحی تہوار کو ڈیفرنٹ رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں دوسروں کو یہ پیغام دینا ہے کہ مسیح جو ہے وہ نہ صرف میرے لیے آپ کے لیے بلکہ تمام جہان کا کفارہ انہوں نے دے دیا ہے۔ وہ لوگ جو مسیحت میں نہیں ہیں ان کے لیے بھی کفارہ ہو چکا ہے، اب وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اگر وہ مسیح پر ایمان لا کر خدا یسوع مسیح میں زندگی گزارتے ہیں تو وہ بھی نجات حاصل کر سکتے ہیں، بے شک کہ وہ ایمان لائیں اور خدا یسوع مسیح کو قبول کریں اور خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات حاصل کریں۔ تو خدا کے فضل کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کریں، اس کے منصوبہ کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ نہ صرف کرسمس منایا جائے، کرسمس ٹری لگائے جائیں، تحائف دیے جائیں، یہ سب بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یسوع مسیح کو بھی اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ نہ صرف یہ کہ ہم تہوار منا کر جو ہیں وہ پھر اگلے سال تک جو ہے وہ کرسمس کو یاد نہ کریں، بلکہ یاد رکھیں کہ میں اور آپ ہر روز ہمارا کرسمس ہے، میرے اور آپ کے لیے ہر روز کرسمس ہے، ہر روز ایسٹر ہے۔ مسیح کے نجات کے کفارہ کو یاد رکھیں، اس کی آمد کے مقصد کو خاص طور پر اپنے ذہن میں یاد رکھیں کہ وہ کس لیے اس دنیا میں آیا۔ تو ہمارا خوشی منانے کا مقصد جو ہے وہ مسیح کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں جگہ دیں اور اس کے بیٹیاں اور بیٹے بن جائیں، تاکہ ہم جو ہے اس پر نہ صرف نامی مسیحی کہلائیں، کیونکہ کرسچن وہی ہیں جو کرائسٹ کے فالوور ہیں، اور کرائسٹ کے فالوور وہ ہیں جو اس کے احکامات پر بھی عمل کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے نام کے ساتھ مسیحی لگا لیتے ہیں، اگر ہمارا نام شاید پطرس مسیح ہو سکتا ہے، یوحنا مسیح ہو سکتا ہے، یا کچھ اور مسیح ہو سکتا ہے، تو صرف اس کا نام لگا لینے سے ہم مسیحی نہیں ہوتے، بلکہ اس کے احکامات پر اور اس کے کلام پر عمل کرنے کے وسیلہ سے بھی ہم جو ہیں وہ اس کو خوش کرتے ہیں۔ تو اس کرسمس کے سیزن میں ہم نہ صرف دوسری خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں گے، کرسمس ٹری لگائیں گے، تحائف دیں گے، ایک دوسرے سے میل جول رکھیں گے اور اس کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کریں گے، ایک دوسرے کے لیے ڈفرینٹ طریقوں سے خوشیاں منائیں گے، تو ہمیں جو ہے وہ اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ ہم مسیح کو بھی خوش کریں، نہ صرف کہ لوگوں کو خوش کریں بلکہ مسیح خدا ان کو بھی اپنی زندگی کے وسیلہ سے، اپنے کاموں کے وسیلہ سے جو ہے وہ خوش کریں، تاکہ مسیح ہمارے وسیلہ سے اس کے نام کو جو ہے اس کو عزت اور جلال ملے۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو برکت دے، آمین۔